ташаккур ҳамкорони азиз. бинандагони азиз ёдовар мешавем ки барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистон бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ҳамоно идома дорад. бале азиза, воқеан мушоҳида кардем ки дар қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари он ки сарбозон ба машқу тамрини бадан яъне обутоби бадан машғул мегарданд, дар ин баробар дастаи ҳаваскорон ташкил карда шудааст ки фориғ аз машқу тамрин яъне дар рӯзҳои холигӣ як муҳити фарҳангиро барои худ омода мекунанд. бале дале, бинандагони азиз, айни ҳол суҳбате дорем бо дастаи ҳаваскорони қисми ҳарбии мазкур. хуб мехостем ки дар оғози суҳбат фикру андешаҳои шуморо оид ба шароити бурду бош дар қисми ҳарбии мазкур фаҳмида бошем. айни ҳол хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хеле беҳтар аст. шарту шароит хӯрду хӯрок ҳамааш ба дараҷаи олӣ аст. шукри онро мекунем ки дар замони соҳибистиқлолӣ, дар замони озодӣ ва осоиштагии истиқлолияти тоҷикистон хизматро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пеш бурда истодаем. ҳамчун як сарбози бонангу номуси ватан хизматро тамом карда бо сари баланд ба назди падару модар баргашта ба халқу ватани худ хизмат мекунем. бинандагони азиз, айни ҳол як суруди ватандӯстона дар иҷрои дастаи ҳаваскорони қисми ҳарбӣ пешниҳодатон мегардад. бо ҳам тамошо мекунем, баъдан боз ҳам барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем. марҳамат. ба ҷуз меҳра таманное надорам тоҷикистонам, умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар аз фикри фирӯзии ту тоҷам ба сар набувад, ба гардун саркашам, эй ифтихорам тоҷикистонам. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخواند، حقیقت نامه آثار حقیقت نامه میخواند. یکی در کوهساری شادمانت قصر میبیند، یکی کاشانه غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا، هوس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند. حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را، خبیث سنگ چشم حسرتی گرگان میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. در سرنوشتی خویش میبالند مینالند، یکی آباد میسازد یکی ویران میخواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو چون داروس، یکی در دامنت هنگامه‌ای بیگانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.
الباز ذکوری نظر افسانت خانه جهان سازه به هستی گوهریت دانه میخواند تو اما با همه یک مادر هستی یک وطن هستی که هرچی باید از فرزندها شکرانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمینی گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما. تشکر زیاد میگویم به شما بینندگان گرامی. یادآور میشویم که همصحبتان ما بودند دسته هوسکاران قسم حربی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. دیگر بخش و گزارش‌های برنامه صبح تاجیکستان همان ادامه دارد.